जन्माष्टमी पूजा के शुभ अवसर पर एसएन बोस के रामानुजन में स्थित बंकिम चंद्र दुर्गा पूजा कमेटी का 48वां खुटी पूजा का आयोजन। सोमवार की सुबह वेद मंत्र के द्वारा खुटी पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित इलाके के पूर्व पार्षद धृति बैनर्जी, दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर असित कुमार हेम्ब्रम, इलाके के वरिष्ठ नागरिक सुकुमार मंडल सहित पूजा कमेटी के महिला एवं पुरुष मौजूद थे। पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर असित कुमार हेम्ब्रम ने बताया कि दुर्गा पूजा महिला द्वारा परिचालित है। इसमें महिलाएं ही चंदा उठाना, बाजार करना, मूर्ति लाना, पूजा पाठ का सामान आदि सभी सामग्री महिला द्वारा की जाती है। हम लोग सहयोग करते हैं। धृति बैनर्जी ने बताया कि आज खुटी पूजा की जा रही है। यह दुर्गा पूजा महिला द्वारा प्रचलित की जाती है। हम लोग एक साथ मिलकर पूजा का आनंद उठाते हैं। पूजा के चारों दिन सांस्कृतिक अनुष्ठान से लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। हम लोगों का बजट 5 लाख रुपए है। इसके साथ सरकार की तरफ से पूजा के उपलक्ष्य पर सरकारी अनुदान मिलती है, जिसके कारण हम लोग पूजा अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। प्रीति बैनर्जी ने बताया कि अभी थीम ठीक नहीं हुआ है, मगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बैठकर ठीक करेंगे। অনেক বছর ধরে পুজোটা হচ্ছে, কিন্তু মহিলাদের গত 5 বছর মহিলারা এই উদ্যোগটা নিয়ে করছেন। তার সাথে আমাদের সেক্রেটারি এখানে আসেনি, আর সবাইকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যারা অ্যাক্টিভলি আছে। তো মায়ের এটা পুজো, দুর্গা পুজো এবার ওনারা সেলিব্রেট করছেন। আজকে সেটা খুঁটি পুজো এখানে পালিত করা হলো সবাই মিলে। দুর্যোগেও শুভ জন্মাষ্টমীর দিনে আজকে সবাই মিলে এখানে খুঁটি পুজোটা করা হয়েছে। আর মায়ের শক্তির আরাধনায় আমাদের মায়েরা এখানে। আমার নাম বৈশাখী মিশ্র, আমি এই পুজো কমিটির সেক্রেটারি। এটা আমাদের এলাকার পুজো। গত 5 বছর আমরা মহিলা কমিটি পুজো করছি। আমরা খুব মজা করে পুজো করি এবং প্রত্যেকটা বাড়ির বউ, মেয়ে, 8 থেকে 80 সবাই মিলে খুব আনন্দে পুজো করি, আর আমরা সবাই খুব মজা করি। এই পুজোতে মহিলাদের যে কার্যকলাপ, এটা প্রত্যেকটা মহিলা চালা তোলা থেকে শুরু করে বাজার হাট সব কিছু প্রত্যেকটা মহিলা মিলে আমরা পুজো করি। এই পুজোটা খুব আনন্দ করি। কাকিমারাও আসেন, কাকুরাও আসেন। আমি ডক্টর অসিত কুমার হেমব্রম, এসএন বোস রামানুজন বঙ্কিমচন্দ্র পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট। আজকে আমাদের পুজোর খুঁটি পুজো দিয়ে আমাদের পুজোর 48তম পদার্পণ করলো। খুঁটি পুজো দিয়ে আজকে শুরু হলো আমাদের। আমরা পুজোটা বরাবরই আমরা করে আসছি এবং এটা আমরা মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়। মহিলারাই ম্যাক্সিমাম কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিযুক্ত করে এবং বাকি ছেলেরাও তার। আপনার নাম? আচ্ছা, নমস্কার, আমি সুকুমার বর্ধন, আমি এখানকারই অধিবাসী। তো আমাদের এই পুজো এটা 48 বছরের পদার্পণ করলো। মহিলাদের দ্বারা সর্বাঙ্গ সুন্দর এই পুজোর সাফল্য কামনা করি। আজকে শুভ দিনের সূচনায় থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।